गजपति जिला पारलाखेमुंडर सोडिशारे जड़े नाबालिका निज प्रेम प्रेमिकों सह मिसी पोषि माँ को करिछि हत्या एभली अभावन घटना देखा मिली पारलाखेमुंडी सुंढी साहि राजलक्ष्मीकर नामक जड़े विधवा महिला निज पोष्य झीर पाठपढ़ा निमते भुवनेश्वर आसी रोते झीटी को निजे जन्म कर जन्म होबार 3 दिन पर निज पाखरे रखी लालन पालन कर बड़ कर झील को अधिक पाठपढ़ा पारलाखेमुंडी केन्द्रीय विद्यालय में पाठ पढ़ाउथिले। झीर 13 वर्ष पारलाखेमुंडी राजगुरु साइर गणेशनाथ नामक युवक सह प्रेम संपर्क गढ़ी उठिला। गणेश झील को आलो करी विभिन्न समय राजलक्ष्मी सुना गहना टंका पैसा घर चोरी कर आनी निज प्रेमिका को देउथिला। जेतबेले राजलक्ष्मी याको प्रतिवाद कले सेतबेले प्रेमिक गणेश मां राजलक्ष्मी को रास्तार हटाइबा गत एप्रिल 29 तारिख दिन झीर सहायता नहीं झील द्वारा निद औषध खुआई अचेत करी घर पछपटु आसी गणेश तथा सहयोगी राजलक्ष्मी मुहरे तकिया जाकी श्वासरुद्ध कर मारी नाटकीय ढंग से निज संपर्क को राजलक्ष्मी हृदघात मृत्यु होता मर शरीर नहीं भुवनेश्वर मामू प्रफुल्ल मिश्र पक्ष को जाते सेठा डाक्तर को देखा राजलक्ष्मी मर शरीर को किंतु झीटीर कथार डाक्तर विश्वास कर पूर्व जेहेतु राजलक्ष्मी हृदघात संपर्कित औषध व्यवहार करुले मृत्युर कारण ताकि संपर्क डाक्तर मानिने प्रेमिक गणेश सहयोगी दिनेश झील संपर्क मर शरीर को पुरी नहीं शेषकृत संपन्न करते किंतु राजलक्ष्मी भाई प्रफुल्ल मिश्र को झील कार्यकलाप देखि सन्देह होता से पारलाखेमुंडी थाना अभियोग करते भौणी मृत्यु हृदघात नहीं हत्या कर झील को पचराउचरा करने समय समस्त तथ्य पदाक आसी पारलाखेमुंडी पुलिस प्रेमिक गणेश और दिनेश को आज गिरफ्त करने गतकाली घटनार सीन रिक्रिएशन कर आज प्रेमिक सहयोगी को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण कर पुलिस और नाबालिका विरोध में आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण कर गजपति एसपी जतेन्द्र कुमार पंडा यह राजलक्ष्मी विभिन्न समय झील द्वारा चोरी कर सुना गहना विभिन्न स्थान में बंधक रखी से मुथूट फाइनान्स बंधक रखिଥିବା 24 ग्राम सुना गहना 3 जन मोबाइल फोन जबत कर पुलिस एक सांबादिक सम्मेलन में स्पष्ट कर एसपी जनेका राजलक्ष्मी कर नामनी महिला आमर पारलाखेमुंडी थाना अधीनस्थ सुंडी साहि दीर्घ वर्ष हम भड़ा रोते किछि वर्ष तले तांका स्वामींकर देहांत होइतिला तापरे स्वामी थिबा समयरू से गोटे छोट झील को मात्र 3 दिन झीटी को से निजे पाली लालन पालन करुले पोष्या कन्या हिसाब से ग्रहण करते एवं तार समस्त पढ़ापढ़ी एवं अन्यान्य समस्त दायित्व से तुलाउले जमती जड़े माँ जड़े झीर दायित्व निए से भाया नहीं परवर्ती समय से झीटी बड़ पर से इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ा चाहिए जो भुवनेश्वर सुविधा है ना जो राजलक्ष्मी से झील को लेकिन आसिले एवं पारलाखेमुंडीर सुंडी साहि रहिले सेठी भड़ा घरे रही आमर स्थानीय पारलाखेमुंडी केन्द्रीय विद्यालय ना लेखेले से 8म श्रेणी में पाठ पढ़ुला कौन सी कारण तार पारलाखेमुंडीर जनेक युवकों सहित संपर्क होता एवं 2 जन भितर प्रेम संपर्क गढ़ी से युवक ये झीटी को मंद बुद्धि दे विभिन्न समय ता पाखरु ये महिला सुना गहना टंका पैसा ये सब को आणबारे से झीटी को लगेइथिले एवं आणुथिले एमती समय है से माने गोटे समय से छोट झील एवं तार जी तथाकथित प्रेमिक उभय योजना कले जे राजलक्ष्मी कर को केमती आम रास्तार हटाईदेवा जद्वारा आम भितर रही संपर्क से बहुत समय जो झील को गाली मंद दौरान से असंतुष्ट थिला एवं तांकर जहाँ प्रॉपर्टी थिला सुना गहना टंका पैसा ये सब को मध्य आम पाइपर 2 जन कथबार्ता है परे से माने गत 29 तारिख दिन 29 एप्रिल दिन से माने 2 जन मध्य कथबार्ता होते चैटिंग माध्यम एवं तांकु सहयोग करथिले दिनेश साहू बोली पारलाखेमुंडीर आउ जन युवक गोटे निशा बटिका बा निशा गोली कौन सी खाद्य पदार्थ रे राजलक्ष्मी को से छोट झीटी दे देथिला या परे राजलक्ष्मी गभीर निदरे शोइथिबा अवस्था रे ये गणेश एवं दिनेश
ସେଠି ଘର ପଛପଟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଛୋଟ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା। ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଦିନେଶ ଧରିଥିଲା ବେଳେ ମୁହଁରେ ତକିଆ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଗଣେଶ ଏବଂ ସେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀକରଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଏଇ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଚାପି ଧରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତକିଆ ଜାକି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ତକିଆ ଜାକି ରଖିଥିଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏ ଛୋଟ ଝିଅଟି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ ଭାଉଜ ଯେଉଁମାନେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଯେ ମମିଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲେ ଯେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ସେ ହୃଦରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ଭାବବିହ୍ୱଳ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲା ଝିଅଟି, ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଝିଅର କଥାଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶବକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏ ଗଣେଶ ଏବଂ ଏଇ ଛୋଟ ଝିଅ ଏମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯାଇ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସତ୍କାର କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀକରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଦେହ ହେଲା ପରେ ଗତ 14 ମେରେ ସେମାନେ ଆସି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲା ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଗଣେଶ, ଦିନେଶ ଏବଂ ଏଇ ଛୋଟ ଝିଅ 3 ଜଣ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀକରଙ୍କୁ 29 ଏପ୍ରିଲ ଦିନ ତକିଆ ଜାକି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁନା ଗହଣା ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାକୁ ମନପୁରମ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋନ୍ରେ ପକାଇ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ସୁନାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ରଖି ସେମାନେ ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀକରଙ୍କର ପ୍ରାୟ 26 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜବତ କରିପାରିଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେସବୁ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେସବୁ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ରିକଭରି କରିବୁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଣେଶ ରଥ ଏବଂ ଦିନେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ CCL ଅଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ତାକୁ କରିବୁ। ହଁ, এই ଘଟଣାର ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁଦଲା ଗଣେଶ ଏବଂ ଦିନେଶ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ତାର ସେମାନେ ଦେଖେଇଥିଲେ। ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ CCL ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ତାର ନିଆଯିବ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ହେବ। ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ବାବଦରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭାସ୍କର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟାୟବତୀ ଟିଭି।